प्रभु ये सुंदर सुजोग देथिबारु आसु माने समस्ते जानिथिबा से वाक्यटी पढ़िबे माथ्यू तार 11 पर्व तार 28 पद को हे परिश्रांत भारग्रस्त लोक समस्ते मो निकट को आस मु तुमको विश्राम देवी मोर ज्वाली आपना आपना उपरे घेन पुणी मो निकटरू शिख कारण मु मृदुशील और नम्रचित आउ तुम्हें मैंने आपना आपना आत्मा विश्राम पाइब तेणु मोहर ज्वाली सहज और मोहर भार उश्वास प्रभु ये छोट वाक्य दे आम प्रत्येक को चिंतार प्रभु आशीर्वाद करंतु आसु आम प्रार्थना करबा। धन्यवाद 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 पवित्र 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 प्रभु तुम पवित्र महानाम धन्यवाद करुच्छे प्रभु तुम्हें अनुग्रह कल प्रभु ये सकाल समय सुजोग देथिबारु मु तुमको धन्यवाद दूची प्रभु ए वाक्य को मु किछि नाम रे मागुछि आमेन। प्रभु को नाम रे धन्यवाद हो प्रभु अनुग्रह करी ए सुंदर सुजोग देछंती से प्रभु को धन्यवाद दिए विशेष करी एठार लिखा जाए हे परिश्रांत भारग्रस्त लोक समस्ते मो निकट को आस प्रभु डाकु अछंती जो माने भारग्रस्त जो माने चिंताग्रस्त जो मानकर की अभाव अशांति पुणी जो माने शांति रे नहांती क्लांत जनकु लोक समस्त प्रभु डाकु अछंती क्लांत लोक समस्ते मो निकट को आस से हस्त प्रसारी हस्त खोला करी से डाकु अछंती हस्त खोला कर दउछंती एवं डाकुछंती आस मो ठारे विश्राम अछि प्रकृत रे प्रभु केते अनुग्रहकारी परमेश्वर आओ से उद्धार देवा परमेश्वर से अमान को पाप रु क्षमा करिवा परमेश्वर से समस्त रोग रु मुक्त करिवा परमेश्वर से आलो अंधकार रु आलोक मध्य को से तांकरी लोक माने जेपरी जणे हेले जेपरी विनष्ट न होती सेथिपई एठारे लिखा जाए हे परिश्रांत भारग्रस्त लोक समस्ते मो निकट को आस मु तुम मान को विश्राम देवी जो मान के पर्यंत अंधकार अछंती आलोक मध्य को आसी नाहंती और सीमान को निमंते जो माने कि अग्नि रु उद्धार पाइबे और जो माने कि अग्नि को चली जाऊ अछंती सेही परि लोक मान को से प्रभु जीशु ख्रीष्ट हस्त प्रसारी डाकु अछंती हे परिश्रांत और भारग्रस्त लोक समस्ते मो निकट को आस मोर ज्वाली आपना आपना उपरे घेन पुणी मो निकट रु शिख प्रकृत रे मोर प्रिय भाई भौणी माने एठार लेखा जे तांको ठारे जे केवल आत्मार विश्राम अछि प्रभु अमानकर पाप सब को हरण करि नेले अमानक बदले से अमानकर पाप नै से मृत्यु भोग कले 3 दिन रे मृत्यु को से जय करि उठिले प्रकृत रे एठार लेखा जाय जे किते सुंदर तुम माने आपना आपना आत्मा रे विश्राम पाइबो मोर टाइटल आजिर एठारे मु रखि अछि टॉपिक रखि अछि जे विश्राम प्रभु को निकट रे आमे जतबेले जाऊ प्रभु आमान को विश्राम दबा परमेश्वर से आमान को शांति दबा परमेश्वर तांको ठारे जे भरोसा करे प्रथम रे ईश्वरंकर उपस्थिति रे जदि आमे आसीबा तांकर चरण तले तांकर उपस्थिति को जतबेले प्रथमे जीवा सेतबेले आमान को विश्राम मिलिबो कारण तांकरी सेवा करिबा केते उत्तम विषय प्रभु चाहंती तांकरी लोक माने प्रभुंकर निमंते बढ़ंतु प्रभुंक निमंते से माने निजर व्यक्तिगत त्राणकर्ता रूपे ईश्वर को ग्रहण करंतु ईश्वरंकर इच्छा मोसा मध्य सेही परि ईश्वरंकर उपस्थिति रे सदा सर्वदा आसुतिले तांको कथा मानुतिले तांकरी वाक्य सुनुतिले तांकर रब सुनुतिले एवं प्रभुंक सहित से आलाप करुथिले आज आमानकर जीवन मध्य आम ईश्वरंकर वाक्य को आम सुनिबा जो वाक्य प्रभु आमान को देइचंती केवल सुनिबा ता नुह ता अनुसार आम वाक्य सुनी पालन कले प्रभु प्रभुंकर सेवा कले प्रभुंकर आराधना कले प्रभु कही अछंती से होचंती प्रेमिक परमेश्वर तांको आमे प्रेम करिबा उचित तांको ठारे आमे भरोसा करिबा उचित प्रभु जीशुंकर सेवा करिबा अर्थात प्रभुंकर आज्ञा पालन करिबा ईश्वरंकर उपस्थिति रे तांको पाखरे जेतबेले आमे नम्रतार सहित आसु ताले प्रभु आमान को विश्राम देबे आमान को पाखरे विश्राम आसीबो प्रभु जीशु कही अछंती मु
मु सत्य मु जीवन मो देई न गले केही पितांक निकटकू जाई पारे नाही। प्रकृतरे से एकमात्र सत्य परमेश्वर से जीवंत परमेश्वर आ तांक पाखकू जेतेबेले आमे जाऊ ताले आमानकू विश्राम मिलिबो। प्रभु कहंती तांकरी वाक्य रे लेखा जाय हे मोर प्राण आपना विश्राम स्थान को लेउटी जाओ। अर्थात तांक पाखकू तांको निकटरे जेतेबेले आमे आसु जेतेबेले समस्त परिस्थिति को छाड़ी दे समस्त समस्या को छाड़ी दे गोटे समय निर्धारण करी आमे जेतेबेले खोजिबा आ से समय प्रभु को निकटवर्ती हेबा ताहले से आमानकू विश्राम देबे। वाक्य रे स्पष्ट भाव रे लिखा जायछि मोर वाक्य भार स्वरूप नुहे आ से निर्धारित समय खोजी आमे घंटा को समय को मुहूर्त को मिनिट रे को समय रे आमने तांको पाखकू आसीबा ताहा आमानकू प्रभु जणाइछंती आ से आमानकू विश्राम दबा परमेश्वर तांको निकटरे कौनसी मध्य अभाव नाही असुविधा नाही। मो माँ सान बेले आमानकू शिखैथिले जे जो परिस्थिति रे जहा हेले मध्य तुमे प्रभु को ना धरिबो प्रभु को डाकिबो एवं तांको नाम रे जेतेबेले प्रार्थना करिबो धन्यवाद दबो प्रभु तो मानकर कथा सुनिबे। आ आमे मांकर कथा सुनी सान बेलठू प्रभु को पाखरे आमे आसुतिलु जेतेबेले मु कार्य करे जेतेबेले मु पाठ पढ़िबा को जाए आ कॉलेज टाइम रे जेतेबेले स्कूल जिबी आमे तो बड़ परिवार थिलु से समय रे आमानकू माँ बापा मन को शिखैथिले सान बेलठू आमे सकाळ उठी आमे प्रार्थना करिबो एंती 4टा 5टा मध्य रे हम बापा उठै दउथिले आमे समस्ते प्रभु को नाम रे आमे उठी भाई भौणी आमे 11 जण आ समस्ते के वाद्य बजेबो के गिटार बजेबो के ढोलक बजेबो आमे सब गीत गाइबो करताल करी सकाळ समय रे आमे प्रभु को निकट रे एपरी सकाळ समय रे आमे प्रार्थना करथुलो एकत्रित होई। प्रभु चाहंती तांकरी लोक मान को तांकरी संतान मान को परिवार मध्य रे एकत्र होई प्रार्थना करिवा पई तांको निकट को जदि आमे आसीबा से आमान को विश्राम देबे। दिन सारा प्रभु आमानकर सहवर्ती परमेश्वर हेबे। आउ जेतेबेले आमानकर छुट्टी हे जाए आमे मध्य कोन करूना छुट्टी दिन मानकरे ट्रैक धरिकरी आमे गाँ गाँ मान को आमे जाऊ आउ सेई समय मानकरे गाँ मानकरे आमे गोटे गछ मूले बसी आमे कोन करूना आराधना करू प्रार्थना करू आ से गाँ रो लोक माने आसंती एवं आम सहित ठिया ହେଇକି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ଠିକ ସେହିପରି ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କରି ଲୋକମାନେ ଖାଲି ନିଜେ ଶୁଣିବା ତା ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣାଇବା। ପ୍ରଭୁ ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ସେଇ ସାନ ବେଳୁ ଆମେ ଯାହା ଶିଖିଥିଲୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା आमानक हृदय रे कार्य करू बोली आमने विश्वास करू एवं प्रार्थना करू। हाँ मोर प्रिय भाई भौणी माने प्रभु आमान को जो विषय दे थांती आमने पिला मान को मध्य हमें शिखाइबा उचित कारण पिला माने मध्य आमानकर कथा मान सुनिले प्रभु को पाख को आसी पारिबे। आउ जेतेबेले छुआ माने मध्य स्कूल जानती माँ माने कौन करती ना सब बेले सेमानकर अत्यंत कार्य थाए थिले मध्य पिला मानक पई से माने बहुत कार्य करथांती। छुआ मान को होमवर्क करथांती सफा सुतरा करथांती गाधुआ पाधुआ करथांती सजा सजी करथांती रंधा रंधी करथांती आ स्वामींकर दायित्व नै थांती। स्वामी मान को कोन करंती सेमान को चाकरी क्षेत्र को किबा कार्य को जिबा बेले आ मां माने कोन करंती ना सकाळ उठी प्रार्थना करी आ रंधा रंधी करी पिला मानकर कार्य करी ई समस्त करी सेमान को पठैला परे मां माने कोन करंती ना आजी मध्य आजिकार डेट रे मध्य मां माने स्वामी मान को पई प्रार्थना करंती निज पिला मान को पई प्रार्थना करंती आ से समय प्रभु देई थांती। कारण विशेष करी मो मां मान को मध्य बहुत धन्यवाद दे आजिर डेट रे मध्य से प्रकार मोर प्रिय माँ माने मध्य भौणी माने मध्य ईश्वरंकर पाखरे शांतिर सहित विश्राम नै से माने प्रभुंक पाखरे गृह निमंते एवं पड़िसा निमंते निज संतान संतति निमंते कौन करती ना प्रार्थना रे समय दे थांती। वाक्य कहे जे खोज द्वार रे मार माग दिया जीवो खोज पाइब द्वार रे मार तुम निमंते द्वार फिटा जीवो।
ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମାଗିବା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାହା ଦେବେ। ପୁଣି ଯାହା ମାଗିବା ଆମେ ତାର ଭାବିବା ଠାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ସେ ଦେବା ପରମେଶ୍ୱର। ଖାଲି ଶାରୀରିକ ବିଷୟରେ ନୁହେଁ, ଆତ୍ମିକ ବିଷୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାଗିବା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ କରିବେ ବା ବଢେଇବେ। ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସମୟ ଏ ଜଗତ ଶେଷ ଜଗତ ଏ ମନ୍ଦ ଜଗତରୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି। ଏ ଜଗତ ଏଇ ସମୟ ବହୁତ ଖରାପ ସମୟ ଆସିଅଛି। ଆଉ ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆଉ ଆମେ ଯେପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ନତମସ୍ତକ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ଆଗେଇ ଯିବା, ତାହା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଯେପରି ସେମିତି ଖାଲି ଖାଲିରେ ନ ଯାଉ, ଯେପରି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ମୋର ବାକ୍ୟ ଭାର ସ୍ୱରୂପ ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଓଜନ ବୋଲି ନ ଭାବି ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆମେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାକ୍ଷୀ ହେଇପାରିବା, ପ୍ରଭୁ ତାହା ଚାହାନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ବିଶେଷ କରି ବର୍ତ୍ତମାନର କଥା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କଣ କରିବା ଉଚିତ? ନିଜ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ଆଗେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆନନ୍ଦ କରି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସମୟ ନେଲେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ପାଖରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବେ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଦେବେ। ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବା, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ, ଅତି ଶୀଘ୍ର ସେ ଆସୁଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ଭରସା କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ଆମେ ନତମସ୍ତକ ହୋଇ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ପ୍ରଣାମ କରି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସମୟ ଦେବା, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ବାକ୍ୟ ପଠନ, ପ୍ରାର୍ଥନା, ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ପରମେଶ୍ୱର। ପ୍ରକୃତରେ ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଆଜି ସକାଳେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆମମାନଙ୍କର ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ, ଆଉ ସୁନିତା ଭଉଣୀ ଆଉ ସ୍ୱାଇଁ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ବାକ୍ୟ ଗୁଡିକ ଶୁଣିଲେ ହୃଦୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଉଛି। ଦାଉଦ ଯେପରି କହନ୍ତି ଯେ ଯେବେ ମୋର କପଟ ପରିପକ୍ଷ ଥାନ୍ତା, ତେବେ ମୁଁ ଉଡି ଯାଇ ବିଶ୍ରାମ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଦାଉଦ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଯେ ବାୟୁ ପରି ତୋଫାନ ପରି ସେ ଉଡି ଯାଆନ୍ତେ, ତାଙ୍କ ଠାରେ ସେ ଆଶ୍ରୟ ମାଗୁଅଛନ୍ତି। ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଶ୍ରୟ ନିଏ, ବିଶ୍ରାମ ନିଏ, ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଲଜ୍ଜିତ ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦବା ପରମେଶ୍ୱର। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ସତ୍ୟ ରୂପରେ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ରାମ କେବଳ ସତ୍ୟ ଭାବରେ, ସତ୍ୟ ଠାରୁ ମିଳିଥାଏ ଯଦି ଆମେ ସତ୍ୟରେ ଆଚରଣ କରୁ। ଯେପରି ଦାଉଦ କହିଲେ, ମୋର ପକ୍ଷ ଥାନ୍ତା ତେବେ ମୁଁ ଉଡି ଯାଇ ବିଶ୍ରାମ ପାଆନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଆମେ ବିଶ୍ରାମ ପାଇବା, ଆମେ ଶାନ୍ତି ପାଇବା, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ପଳାୟନ କରିବା। ଦୂର ଜାଗାରୁ ସେ ଭ୍ରମଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ଦାଉଦ ଏହି ପ୍ରକାର ଦାଉଦଙ୍କ ମନରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଆସେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହଉଥିଲେ, ଦାଉଦ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ। ଦାଉଦ କଣ କରୁଥିଲେ ନା, ସେ ଏତେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ ଯେ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଜାଣି ପାରୁନଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଦେହରୁ ମଧ୍ୟ, ଶରୀରରୁ ସମସ୍ତ ତାଙ୍କର ଲୁଗାପଟା ମଧ୍ୟ ବାହାରି ଯାଉଥିଲା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ସେଇ ପ୍ରଶଂସା ନିବାସୀ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଆସୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ସହାୟ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ନତମସ୍ତକ ହୋଇ ନମ୍ରତାର ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବେ। ଯେପରି ଯିଶାୟ ତାର 28:12 ଲେଖାଯାଏ, ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏଇ ବିଶ୍ରାମ ତୁମେମାନେ କ୍ଳାନ୍ତ ଲୋକକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦିଅ। ପୁଣି ଏହି ତ ଆରାମ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ସମ୍ମତ ହେଲେ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିଶ୍ରାମ ପାଏ, ତାକୁ ବିଶ୍ରାମ ମିଳେ। ଏବ୍ରୀ ତାର 4:3 ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି, ଯେଣୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛ ଯେ କେବଳ ଆମେମାନେ ସେହି ବିଶ୍ରାମରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ସେହି ତ ବିଶ୍ରାମ କେବଳ ଅନନ୍ତ କାଳ ନିମନ୍ତେ ବିଶ୍ରାମ ଅଟେ।
ଯେପରି ଲେଖାଯାଏ ପ୍ରକାଶିତରେ ମଧ୍ୟ 14 ତାର 13 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ବାଇବଲ କହେ ସେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ବିଶ୍ରାମରୁ ବିଶ୍ରାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର କର୍ମ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁବର୍ତ୍ତୀ ହେବ। ପ୍ରକୃତରେ ବାକ୍ୟରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ସେମାନଙ୍କର କର୍ମ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁବର୍ତ୍ତୀ ହେବ। ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସେ, ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆପଣାର ପ୍ରଭୁ ଓ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ନିଜ ହୃଦୟରେ ଗ୍ରହଣ କରେ, ସେ ଆତ୍ମାରେ ବିଶ୍ରାମ ପାଇବ, ମଧ୍ୟ ଅନନ୍ତ କାଳ ନିମନ୍ତେ ସେ ବିଶ୍ରାମ ପାଇବ। ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା ପାଇଁ, ଶାନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆସୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ଦାଉଦ ଆରାଧନା କରି ସେ ନିଜକୁ ହଜାଇ ଦେଉଥିଲେ, ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଯେପରି ବାକ୍ୟରେ ମଜିଯିବା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କରି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଚରଣ ତଳେ ନମ୍ରତାର ସହିତ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏ ଜଗତର ଶାନ୍ତି ନୁହେଁ, ଏ ଜଗତର କ୍ଳାନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଳାନ୍ତ କରିପାରିବ ଅଳ୍ପ ଦିନ, କିନ୍ତୁ 10 ଦିନ, ଯାହାକି 1 ଦିନ ଅପେକ୍ଷା 10 ଦିନ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ସହସ୍ର ବର୍ଷ ଯେ 1 ଦିନ ଏବଂ 1 ଦିନ ଯେ ସହସ୍ର ବର୍ଷ ସଦୃଶ। ଆଉ ସେଇ ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ନମ୍ରତାର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧକାରରୁ ସେଇ ଯୋଉ ଆପଣା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକ ମଧ୍ୟକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେପରି ତୁମେ ମାନେ ତାହାଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କର, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ମାନେ ଏକ ମନୋନୀତ ବଂଶ, ରାଜକୀୟ ଯାଜକ ବର୍ଗ, ପବିତ୍ର ଜାତି, ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରଜା ହୋଇଅଛ, ଏହା ସେ କୁହନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଗଣ, ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ପ୍ରଥମ ପିତର ତାର ସେଇ 2ର ତାର 9 ପଦରେ ଲେଖା ଯାଇଛି ଯେ କିନ୍ତୁ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧକାରରୁ ଆଲୋକକୁ ଆଣିଅଛନ୍ତି, ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କର। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧକାର ଆଣିଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସତ୍ୟତାକୁ ଆଣିଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସଂସାର ଲୋକମାନଙ୍କ ପରି ନୁହେଁ, ଆତ୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ପରି ଆମମାନଙ୍କୁ ହେବାକୁ ହବ। ତାଙ୍କରି ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇବାକୁ ହବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ହୃଦୟରେ ରଖି ସେ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଚାଲିବା, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଶତ୍ରୁ ଶୈତାନ ମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ଧମକ ଦେବା ପାଇଁ। ଏ ଶତ୍ରୁ ଶୈତାନ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କୁ ପାଦ ତଳେ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି। କୌଣସି ବିଷୟରେ ସେ ଶତ୍ରୁ ଶୈତାନ ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତି କରିବ ନାହିଁ, କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମାକୁ ଧମକ ଦେବେ, ରୋଗ ଉପରେ ଧମକ ଦେବେ, ବିମାର ଉପରେ ଧମକ ଦେବେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେଇ ଭୂତ ମଧ୍ୟ ଛାଡି ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଭରସା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଶା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି। ବାକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ତୁମେ ମାନେ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ ଯୀଶୁ ଯେପରି ଏ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି, ତୁମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି। ଯୋଉ ଆଲୋକ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଅନ୍ଧକାରରୁ ଆଲୋକକୁ ଆଣିଅଛନ୍ତି, ସେ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସେ ଆଲୋକକୁ ଯଦି ଆମେ ଆମ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଏଇ ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି, ନୂଆ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି, ନୂଆ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗଠନ କରୁଛନ୍ତି, ନୂଆ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଦଉଛନ୍ତି। ସବୁ ଚିନ୍ତା ଭାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ସବୁ ଖରାପ ବିଷୟ ସବୁ ଏବଂ କାହା ଆଗରେ ରଟନା ନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଯେପରି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ରହିବା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯଦି ଜାଣିଛୁ ତାଙ୍କରି ଗୁଣଗାନ କରିବା, ତାଙ୍କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ କିଛି ସମ୍ବାଦ ଜଣାଇବା, ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ କିମ୍ବା ଟ୍ରାକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ କିମ୍ବା କଥା ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବେ ନା ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଆମେ ସେଇ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁ। କେବଳ ଆମେ ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ତା ନୁହେଁ, ଆମମାନଙ୍କ ଦେଇ ଯେପରି ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ,
अनेकों द्वारा जेपरी प्रभु कार्य करिवे। एई शेष दिन मानकरे प्रभुंकर दास दासी मान को अनेक दुख कष्ट आसुअछि, ताड़ना आसुअछि, निंदा आसुअछि। से मान को निमंते आमने कौन करिबा उचित? आमे जदि जाई पारनु आमे आंठई प्रभुंक निकटरे आमे प्रार्थना करिबा उचित। प्रभुंकर प्रेम प्रभुंकर आशीष को आमे जो अनुग्रह पाइचु तांकरी दया जहा कि पाइचु आमर विश्वास को केते परिमाण रे आमे आगौचु, केते बढ़ुचु, आमर विश्वास किपरि महान हेबो जेपरी आमन को निज हृदय रे आमे सुरक्षित स्थान रे आमे रखुचु विश्वास को, सेई विश्वास को निज व्यक्तिगत भाव रे जेपरी आमने रखिचु, परिष्कृत करिचु, प्रभुंकर निकटवर्ती हेइचु। आमनकर पाप वाक्य रे लिखा जाइछि सिंदूर वर्ण परि हेले हिम परि शुक्ल वर्ण हेबो। वाक्य रे लिखा जाइछि से सब लोहित वर्ण परि हेले मेसलम परि हेबो। जेबे तुमे माने तांकर आज्ञावह हेबो तेबे उत्तम फल भोग करिवो। प्रकृत रे परमेश्वर अमन को कहि अछंती तो मानकर पाप सिंदूर वर्ण परि हेले हिम परि शुक्ल वर्ण हेबो। मोर प्रिय भाई भौणी माने कहवा को चाहे आमे जिते पाप करथिले मध्य प्रभु आमान को कोन करबे ना तांको निकट रे जतेबेले आमे प्रार्थना करिबा से आमानकर पाप सब को लोहित वर्ण परि करिवे। लोहित वर्ण परि हेले मेसलम परि करि देबे। जेबे तुमे माने तांकर आज्ञा हो हेबो तेबे उत्तम फल भोग करिवो। वाक्य रे लिखा जाय असमत हेले खड्ग भक्त हेबो। यह सदा प्रभुंकर मुख कहि अछि। सदा प्रभु कहउछंती तेणु तांकरी आज्ञाकारी हेबा आमानकर निश्चित आवश्यक अटे। कारण से कहती मोहर ज्वाली आपण आपणा उपरे ज्ञान आ तांकर आज्ञा भार स्वरूप नुहे। प्रकृत रे मोर प्रिय भाई भौणी माने मु कहबा को चाहे जे प्रभु चाहंती तांकर ज्वाली बा तांकर भार श्वास सेई भार को सेई वाक्य को आमने जेतेबेले हृदय रे ग्रहण करिबा ताहले प्रभु आमान को आशीर्वाद करिवे निश्चित भाव रे। जेपरि वाक्य रे लिखा जाइछि तांकरी वाक्य सुनिबा नम्र चित्त हेबा आवश्यक। आम आत्मा रे विश्राम पाइबा ईश्वरंकर श्रीमुख आमानकर सहित गमन करिवो। आमानकर हृदय को आमे कठिन न करू। जो माने इच्छा करंती अबा जो माने तृषित जो माने तांकरी निकटवर्ती होंती वाक्य रे लिखा जाइछि तृषा मेंटाइबा पई आत्मिक जल ग्रहण करिबा पई आत्मा रे शांति पाइबा पई प्रभुंक निकट को जेतेबेले आमे आसीबा प्रभु आमानकर तृषा मेंटाइबे। जो माने पर्यंत तांकरी तृषा को नैचंती आ मेंटाई नांती प्रभुंक पाखरे मागिबा। जो सत्य ज्योति प्रत्येक मनुष्य को आलोक प्रदान करती सेई जगत को आसीतिले सेई सत्य ज्योति प्रभु जीशु ख्रीष्ट। ए जगत तांको द्वारा सृष्टि हला आ तथापि जगत तांको चिन्हिला नहीं, तांको ग्रहण कला नहीं। आमे समस्त जानिचु जनाशुना वाक्य अटे। मात्र जेतेबेले लोक माने तांको ग्रहण कले विश्वास कले से सेमानंको तांकरी संतान हेबा पई अधिकार दिले। जोहन तार 1:12 पद आमनकर समस्तंकर जनाशुना वाक्य अटे। प्रभु कहती मोर त्राणकर्ता को आम जेपरी ग्रहण करिबा प्रथम रे ईश्वर को आम हृदय रे दबा। जेते लोक गोटे लोक बोली लेखा हैनी सेटारे 1:12 रे लेखा जाइछि पुनी जेते लोक तांको ठारे ग्रहण कर तांको पाख को आसिले से समस्त को तांकरी संतान हेबार अधिकार देले। प्रभु चाहती आस आत्मा रे विश्राम पाइबा। मोर प्रिय बंधुगण मु या कहबा को चाहे जे प्रकृत रे आमे तांको ठारे ही विश्राम पाइबा। तांको उपस्थिति आउ पंचम विषय मु कहबा को चाहे अनंत काल निमंते प्रभु विश्राम दबा परमेश्वर। प्रकाशित तार वर्तमान जेपरि कहितली आ से माने अपना अपना परिश्रम रे विश्राम प्राप्त हेबे। कारण सेमानकर कर्म सेमानकर अनुवर्ती हेबो जे प्रभु जीशु ख्रीष्टक निकट को आसे तांको ठारे विश्वास करे तांको अपनार प्रभु बोली स्वीकार करे एवं परित्राणकर्ता रूपे ग्रहण करे से आत्मा रे विश्राम पाइबो। से आत्मार विश्राम होची अनंत काल निमंते विश्राम। अनंत काल से होचंती पथ से होचंती सत्य
से होचंती जीवन तांको सेवा करी प्रथमरे तांको उपस्थिति को आसीबा एवं विश्राम पाइबा द्वितीय रे तांको सेवा करिबा तृतीय रे समय खोजी हमें प्रार्थना करिबा चतुर्थ रे निज हृदय को कठिन न करी नम्र भाबरे हमें वाक्य को मानिले हमें चिर विश्राम पाइबा शांति रे भोग करिबा पुणी पंचम रे अनंत काल निमंते हमें विश्राम पाइबा से अनंत काल अनंत स्वर्ग को जितेबले आमे जीवाकू चाहिबा प्रभु तांकरी लोक मान को चाहंती जे वाक्य पालन करिबा एवं तांको ठारे आमे विश्राम पाइबा एही परि मन प्रभु आमान को दियंतु दाऊदंक परि मन सोलोमन कर परि मन अब्राहम परि मन एलियंकर परि मन एवं मन परि प्रभु मन टिके दियंतु जेपर की यात्रा तारो एक यात्रा तारो 33 रो यात्रा 33 रो 12 रु 14 पद रे लिखा जाईची जे मूसा प्रभु को कहि अछंती एई लोकमान को घेनी जिबा पई कहूछ मात्र तुम्भे मो संगरे कहा को पठाइबो एहा तुम्भे मते जणाई ना तथापि तुम्भे कहि अछो आंभ नाम द्वारा तुम्भको जानू आंभे तुम्भे आंभ दृष्टि रे अनुग्रह पाई अछो तेबे विनय करूची मु तुम्भ दृष्टि रे अनुग्रह पाइबा आशारे तुम्भको जानी पारिबी एथि पई एबे तुम्भे मते आपनार गति जणाओ पुणी एई गोष्ठी जे तुम्भर लोक सेतेबेले से कहिले जे आंभर श्रीमुख तुम्भ सहित गमन करिवो पुणी आंभे तुम्भको विश्राम देबा प्रकृत रे ईश्वरंकर मुख को आमाने जेतेबेले देखिबा तांकर श्रीमुख आमानकर सहित गमन करिवो पुणी प्रभु कहती मूसा को कहले जेपरी पुणी आंभे तुम्भको विश्राम देबा प्रिय प्रभु मोर भौणी माने भाई माने आमे जानू प्रभुंकर श्रीमुख आमानकर सहित गमन करिवो से आमान को कोन करिबे ना विश्राम दबा परमेश्वर आसु आमने आमान प्रभु को धन्यवाद दबा प्रभु एही परी मन दियंतु जेपरी गीत रे लिखा जाईची प्रशंसा गीतिर तार प्रशंसा गीतिर तार गीत रे लिखा जाईची 135 गीत नंबर ओडिया एवं पेज नंबर 34 रे लिखा जाईची तो से गीतटी बोलिबा को चाहे मन परी प्रभु मनटिए दियो भजीबी तुम चरणे छाती तळे प्रभु हृदयटी दियो जपुथिबी तुम नामे प्रभु आमन को आशीर्वाद करतु ये गीत मु बोलिबी एवं शेष करिबी प्रभु को नाम धन्यवाद मन परी प्रभु मनटिए दियो भजीबी तुम चरणे छाती तळे प्रभु हृदयटी दियो जपुथिबी तुम नाम मन परी प्रभु मनटिए दियो भजीबी तुम चरणे छाती तळे प्रभु हृदयटी दियो जपुथिबी तुम नाम मु दिनहीन पापी मु अकिंचन मु दिनहीन पापी मु अकिंचन मन परी प्रभु मनटिए दियो भजीबी तुम चरणे दाऊदंकु प्रभु कल महाराजा सोलोमनकु महाज्ञानी अब्राहमंकु कलादि पिता एस्टरंकु महाराणी हे सदा प्रभु सुन मो निवेदन हे सदा प्रभु सुन मो निवेदन
ଭଜିବି ତୁମ ଚରଣେ। ଛାତି ତଳେ ପ୍ରଭୁ ହୃଦୟଟି ଦିଅ, ଜପୁଥିବି ତୁମ ନାମ, ଜପୁଥିବି ତୁମ ନାମ। ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଅଛି ହୃଦୟ ମୋହର, ପାପେ ପଡ଼ିଛି ମୋ ମନ। ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଅଛି ହୃଦୟ ମୋହର, ପାପେ ପଡ଼ିଛି ମୋ ମନ। ତୁମେ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ, ପଥ ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ। ତୁମେ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଅନାଦି ଅନନ୍ତ, ପଥ ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ। ନିଅ ପ୍ରଭୁ କଢ଼ାଇ, ପାଇବି ପରିତ୍ରାଣ। ନିଅ ପ୍ରଭୁ କଢ଼ାଇ, ପାଇବି ପରିତ୍ରାଣ। ମନ ପରି ପ୍ରଭୁ ମନଟିଏ ଦିଅ, ଭଜିବି ତୁମ ଚରଣେ। ଛାତି ତଳେ ପ୍ରଭୁ ହୃଦୟଟି ଦିଅ, ଭଜୁଥିବି ତୁମ ନାମେ। ମୁଁ ଦିନହୀନ, ମୁଁ ଦିନହୀନ, ପାପୀ ମୁଁ ଅକିଞ୍ଚନ। ମୁଁ ଦିନହୀନ, ପାପୀ ମୁଁ ଅକିଞ୍ଚନ। ମୁଁ ଦିନହୀନ, ପାପୀ ମୁଁ ଅକିଞ୍ଚନ। ମନ ପରି ପ୍ରଭୁ ମନଟିଏ ଦିଅ, ଭଜିବି ତୁମ ଚରଣେ, ଭଜିବି ତୁମ ଚରଣେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଏ ଛୋଟ ବାକ୍ୟ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।